Bok ljudi, evo jedan video o kranijalcima od mene. Mislim da bi mogao pomoći kao uvod u učenje kranijalaca. Za početak, mislim da je važno prvo naučiti vrste vlakana kako bi ih onda mogli pridružiti pojedinom kranijalcu. Pa tako imamo opća visceralna eferentna vlakna. Eferentna nam stoji za vlakna koja vode informacije od centra prema periferiji, a visceralna nam govore da je ta periferija u ovom slučaju neki organ. Isto tako, opća somatska eferentna nam govore da ova vlakna vode informacije iz centra prema periferiji, samo je u ovom slučaju ta periferija skeletni mišić. Sada imamo par vlakana sa istom kombinacijom slova kao gore, samo su nam ona aferentna, što znači da vode informacije od periferije prema centru. Ta periferija je u slučaju visceralnih neki organ, a u slučaju somatskih uglavnom koža. Do sada spomenuta vlakna upoznali smo već za vrijeme gradiva A1 i A2. Pa tako su nam opća visceralna eferentna vlakna u biti vlakna simpatikusa i parasimpatikusa. Naučili smo da simpatikus polazi torakolumbalno i to iz lateralnih rogova segmenata kralježnične moždine. Sada zamislimo da je na ovoj slici neki torakalni segment. Ovaj neuron označava tijelo prvog neurona simpatikusa. Zašto kažemo da je to prvi neuron puta? Zato što u svakom autonomnom putu na periferiji imamo drugi neuron na koji će se ovaj prvi neuron prekopčati. Taj drugi neuron puta ovdje nam nije prikazan, ali se u slučaju simpatikusa nalazi u trunkusu simpatikusu ili u nekim ganglijima koji se nalaze izvan trunkusa, kao što je to na primjer ganglion celiacum. Da ponovimo, ganglije definiramo kao skup tijela neurona izvan CNS-a. I tako nam simpatički ili parasimpatički ganglij čini tijelo drugog neurona autonomnog puta. Ako se malo prisjetimo gradiva A1, možemo pričati o općim somatskim eferentnim vlaknima. To su vlakna neurona koji inerviraju skeletne mišiće. Njihovo tijelo nalazi se u jezgri prednjeg roga segmenta kralježnične moždine. Jezgru definiramo kao skup tijela neurona unutar CNS-a. Akson ovih neurona tvori nam prednji korijenčić spinalnog živca koji je na ovoj slici označen ljubičastom bojom. Odmah s njima možemo ponoviti i opća somatska aferentna vlakna. To su vlakna koja dovode informacije iz kože do CNS-a, a ona su nam na ovoj slici označena plavom bojom. I sada se malo prisjetimo najvećeg trik pitanja sa A1, gdje se nalazi njihovo tijelo. Ono se nalazi u spinalnom gangliju. Zato što je ovaj neuron, po svojoj morfologiji, koju ćemo malo kasnije isto ponoviti, pseudounipolarni neuron i njegovo tijelo nalazi se van CNS-a i zato to tijelo nazivamo spinalni ganglij. Još jedno trik pitanje na A1 je što se prekapča u spinalnom gangliju. Odgovor je ništa, jer je to jedan neuron
čije je tijelo u gangliju i onda on ima svoj periferni i centralni krak. Odmah da napomenemo, kad pričate o osjetnim vlaknima, odnosno aferentnim, trudite se pričati od periferije prema CNS-u, jer je to smjer kojim se informacije prenose. Dakle, kažemo da imamo periferni krak koji nam tu nije prikazan, zatim tijelo i onda centralni krak. Sad, dosta je često pitanje gdje se ovaj pseudonipolarni, odnosno aferentni neuron prekopča. Evo, on je na slici prikazan ovdje i on će se prekopčati u moždini na neki drugi neuron koji onda vodi informacije prema mozgu. Tako da nemojte se dati zeznut i odgovoriti spinalni gangli u kojem se ništa ne prekapča. Još da dovršimo ovaj somatski dio, periferni krak aferentnog neurona i akson eferentnog neurona tvore nam strukturu koja je duga 1 cm, malo prije sam je spomenula, i to nam je spinalni živac koji je mješoviti i ima i osjetna i motorička vlakna, što smo upravo sada prošli. Onda se on dijeli na ramus posterior i ramus anterior. Ramus posterior idu na leđa i tamo inerviraju kožu leđa i mišiće leđa, dok ramus anterior čine spletove tipa brahijalni, lumbosakralni ili u torakalnom dijelu ne tvore splet, nego pojedini segment čini nervus intercostalis. Za A3 ramus anterior, odnosno rami anteriores, više njih, bit će nam važni za tvorbu plexusa cervicalisa, kojeg do sada još niste previše spominjali, ali sada hoćete. Još nam ostanu opća viseralna aferentna i ona nam vode informacije od organa prema CNS-u. S njima se na A2 niste baš previše bavili jer su anatomski jednaka općim somatskim aferentnim. Dakle, tijelo je opet u spinalnom gangliju i nema nikakvih prekapčanja na periferiji. Sada, kad smo se podsjetili tih vlakana, za A3, osim spomenutih, moramo znati još i specijalna vlakna. Ona su vezana za specijalne osjete, pa ovdje nisam pisala specijalna somatska aferentna i specijalna visceralna aferentna, nego odmah osjete uz koje ih vežemo. Ja sam pamtila da su mi somatska vezana za gradivo iz fizike, kao optika i zvučni valovi, pa sad vi ćete već sebi naći neki način. Ono što je super je što su anatomski slična do sada spomenutim aferentnim vlaknima. Dakle, opet je tijelo na periferiji, samo sada neće biti u spinalnom gangliju, nego u gangliju smještenom negdje u lubanji, pa ćemo o tome malo kasnije. Tako, za sva aferentna vlakna kod kranijalaca, dakle i za ova prije spomenuta, nema više spinalnog ganglija, nego ćemo imati njegov ekvivalent u lubanji, pa nam je najlakše zvati te ganglije osjetnim ganglijima, jer će ovdje svaki imati svoje ime. Osim specijalnih aferentnih, imamo još specijalna visceralna eferentna vlakna. Ona su nam anatomski identična općim somatskim eferentnim.
Ona su specijalna visceralna jer inerviraju mišiće drugačijeg embrionalnog podrijetla, to jest podrijetla škržnih lukova, o čemu detaljnije na embriologiji. Za kranijalce tijela općih somatoeferentnih i specijalnih visceralnih eferentnih neće biti u jezgri prednjeg roga moždine, nego u jezgri kranijalnih živaca negdje u moždanom deblu. I pamtiš, za njih nemamo prekapčanje na periferiji. Specijalnih somatskih eferentnih vlakana nemamo. Pa smo tu happy i možemo ići dalje. Još malo da utvrdimo sve skupa. Tu su nam prikazane morfologije neurona povezane s funkcijama. Imamo bipolarne, pseudonipolarne i multipolarne neurone. Bipolarni i pseudounipolarni neuroni su nam aferentni i zapravo su nama jedina novost bipolarni, koji su vezani za specijalne osjete poput vida, ravnoteže i njuha. Kako sam ja to pamtila, dakle, informacija uvijek ide od periferije prema centru. Samo za specijalne osjete na putu impulsa, dakle, koji ide ovako, imamo tijelo neurona kako bi se te informacije mogle fino obraditi. S druge strane, za klasični osjet, tijelo neurona se malo izmaknulo sa strane, pa imamo pseudonipolarni neuron kako bi informacija što brže došla do CNS-a. Jer kad se opečeš, važno je da ta informacija što brže dođe do svijesti, a ne da trošimo vrijeme na obradu informacija na periferiji. I zato nam se tijelo izmaknulo i praktički imamo, zato kažemo pseudounipolarni, jer nije da on ima jedan nastavak, ima dva, ali je tijelo izmaknuto sa strane, tako da nam impuls može tu puno brže putovati. Ali u biti i bipolarnim i pseudonipolarnim neuronima tijelo se nalazi na periferiji, odnosno u gangliju. Tako ćete, na primjer, tijela bipolarnih neurona naći u vestibularnom gangliju, a tijela pseudonipolarnih u trigeminalnom. Dakle, oboje su osjetni gangliji. Vidjet ćete da za njuh i za vid ne spominjemo ganglije, jer su ti kranijalni živci zapravo moždani putevi i praktički su dio CNS-a. Što se tiče eferentnih vlakana, ona su nam multipolarna. Tijela se nalaze u jezgrama debla, samo kod općih visceralnih eferentnih vlakana moramo razmišljati o prekapčanju. Dakle, čim vidimo da neki kranijalac ima ove vlakna, znaš da negdje na putu moraš imati pridruženi ganglij gdje će se taj neuron prekopčati. Sada idemo na ganglij. Na slici su nam prikazane 3 vrste ganglija. Prvi, osjetni ganglij. Na A1 nam je to bio spinalni ganglij. Ovdje će to biti primjerice trigeminalni, genikulatni, a zajedničko svima je da se tu nalaze tijela aferentnih, pseudonipolarnih, odnosno bipolarnih neurona, znači bilo visceralni, bilo somatski, bilo opći, bilo specijalni. Napomena da prekapčanja u njima nema. Simpatički gangliji su nam na A2
bili gangliji truncusa sympathikusa i neki abdominalni gangliji, primjerice ganglion celiacum. Ovdje na slici nam je to i prikazano. Ovaj neuron se prekopča u gangliju truncusa, a vlakna ovog neurona samo prođu pored ganglija truncusa sympathikusa i prekopčat će se u gangliju bliže organu, na primjer u ganglion celiacum. Parasimpatički gangliji su nam na A2 bili gangliji smješteni intramuralno, unutar zida organa. Sada, na A3 svi gangliji vezani za ove vlakna su nam parasimpatički, pa ćemo objasniti i Sjećate se da smo na A2 spominjali da simpatikus počinje torakolumbalno, a parasimpatikus kraniosakralno. To znači da će simpatikus za glavu morati doći negdje iz torakolumbalnih razina. U biti, prvi neuron simpatikusa torakalnih razina putuje kroz truncus sympathicus putem rami interganglionaris, stiže do ganglion cervicale superius i tu se prekopča na svoj drugi neuron puta. I kad to znate, riješili smo se simpatikusa za glavu. Dakle, prvi neuron se prekopčao na drugi ovdje u ganglion cervicale superius i nema više ganglija u putu. Ta prekopčana vlakna, točnije postganglionarna, se omotaju oko arterije carotis interne i čine plexus caroticus internus, a žila nam prolazi posvuda, pa će lako dati simpatička vlakna tamo gdje već treba. Vratimo se malo na parasimpatikus. Za njega smo rekli da počinje kraniosakralno. I na A2 smo pod kranio računali na vagus koji je nosio inervaciju do kanon-bomove točke. Za A3 kranio nam stoji i za ostale jezgre kranijalaca. Dakle, čim kod kranijalca vidiš ove vlakna, očekuješ parasimpatički ganglij u putu. Primjer su ganglion pterigopalatinum ili ganglion oticum. I onda će trik pitanje biti gdje se simpatikus prekapča, pa nemojte se dati zeznuti s parasimpatičkim ganglijima jer se simpatikus prekopčao u ganglion cervicale superius i nema više prekapčanja. Sada možemo proći kroz nervus facialis, 7. kranijalni živac, jer on ima dosta različitih jezgara i tu su nam navedene vrste vlakana koje mu pridružujemo. Dakle, opća visceralna eferentna vlakna, znamo da su to parasimpatička vlakna i zapravo u ovoj jezgri, dakle nucleus salivatorius superior, je tijelo prvog neurona i već očekuješ neko prekapčanje na periferiji. Tako da ćeš facialisu morati pridružiti barem jedan parasimpatički ganglij. Da odmah razbijemo monotoniju, facialis ima 2 parasimpatička ganglija, a to su ganglion pterigopalatinum i ganglion submandibulare. Specijalna visceralna eferentna, najdraža vlakna, jer znaš da imaš tijelo neurona u ovoj jezgri, negdje u deblu, i nema više prekapčanja. Samo moraš naći što će ta vlakna inervirati.
Budući da su ovo specijalna visceralna eferentna vlakna, to će biti neki mišići podrijetla škržnih lukova. Imamo tu i aferentna vlakna. Specijalna visceralna aferentna su nam za okus, a opća somatoaferentna očekuješ inervaciju kože. To su nam, podsjetimo se, pseudounipolarni neuroni, pa će na periferiji imati i neki osjetni gangli. Pošto je facialis dobar, takav kakav je, imat ćeš jedan gangli za obje vrste vlakana, a to je ganglion geniculi. Sada idemo vidjeti sve te njegove jezgre. Prvo ćemo proći jezgru specijalnih visceralnih eferentnih vlakana. Tu se nalaze tijela multipolarnih neurona i iznad tijeka tih vlakana nalazi se struktura colliculus nervi facialis. Najveće trik pitanje je koja se jezgra nalazi, pazite jezgra, se nalazi ispod tog colliculusa. To je jezgra šestog kranijalnog živca, to jest nervusa abducensa. Da bi ostalo da Sava teče ispod Savskog mosta, zapamtiš da ispod colliculusa nervi facialis teku vlakna nervusa facialisa. Od ostalih jezgara tu su nam nucleus salivatorius superior, onda nucleus spinalis nervi trigemini i nucleus solitarius. Vlakna povezana s ovim jezgrama, dakle ovdje su prikazana, čine nervus intermedius, koji je usko povezan s nervusom facialisom, kojemu zapravo pripadaju samo ova vlakna o kojima smo pričali, dakle specijalna visceralna eferentna, pa je ovo nucleus nervi facialis, ali kako su usko povezani, onda ih promatramo zajedno kao nervus facialis. Vlakna facialisa zajedno putuju do ulaza u meatus acousticus internus, to jest porus meatus acousticus internusa, zatim putuju u meatusu acousticusu internusu i dolaze do fundusa, odnosno dna meatusa acoustici interni, kojima vam je, vjerujem, već sad najdraža struktura, tako da dobro proučite kako ona izgleda. Tu živac, dakle nervus facialis, pristupa u area nervi facialis i dalje u canalis nervi facialis. Canalis nervi facialis zamišljaš kao kanal unutar piramide temporalne kosti, odvojen i od unutrašnjeg uha i od bubnjišta. Znači, kao kanal koji je facialis iskopao unutar piramide. Kako smo rekli da su specijalna visceralna eferentna vlakna glavni dio nervusa facialisa, idemo se prvo s njima pozabaviti. Najlakše je prvo pohvatati tijek nervusa facialisa. Dakle, ulazi u fundus meatusa acousticusa internusa. Sada se nalazimo u canalis nervi facialis, koji prati tijek živca. Dakle, živac ide ovdje, zatim skreće posteriorno, a potom inferiorno. I u tom dijelu se nalazi posteriorno bubnjištu, da bi na kraju, na bazi lubanje, izašao kroz foramen stilomastoideum. Dok se nalazi iza bubnjišta, daće inervaciju musculusu stapediusu
a kada izađe kroz foramen stilomastoideum, daće inervaciju za venter posterior musculus digastricus i musculus stylohyoideus. Terminalni ogranci čine pes anserinus major, poznatiji kao T-zibu Marko. Dakle, ogranke ćete naučiti za čas. To su dakle rami temporales, rami zigomatici, rami buccales, ramus marginalis mandibule i ramus coli. Dakle, oni će inervirati pripadajuću mimičnu muskulaturu, jer ne zaboravite da sada pričamo o specijalnim visceralnim eferentnim vlaknima, dakle moramo tražiti mišiće podrijetla škržnih lukova za facialis. To su nam mimični mišići, musculus digastricus venter posterior, musculus stylohyoideus, koji nam ovdje nisu prikazani pa samo zamišljamo, i nemojte zaboraviti musculus stapedius. Sada se podsjetimo koja vlakna još imamo. Dakle, opća visceralna eferentna, rekli smo već, to će biti parasimpatikus, zatim specijalna visceralna aferentna, to će nam biti za okus, i opća somatoaferentna za jedan dio kože. Sva ova vlakna čine nam nervus intermedius. I sada idemo izdržati ovu šemu. Prvo tražimo tijela neurona za specijalna visceralna aferentna i opća somatska aferentna. Dakle, razmišljaš, ovo su aferentna vlakna gdje nam je tijelo neurona. Ta tijela nalaze se u osjetnom gangliju. Kod facialisa to je ganglion geniculi. Dakle, vidite, ovdje su tijela pseudounipolarnih neurona. Rekli smo da za osjetne neurone uvijek pričamo od periferije prema centru. Tako, uzmemo evo na primjer specijalna visceralna aferentna vlakna, jer nam je za njih jako jednostavno, znamo da su za okus i to vidite ovdje, prednje 2/3 jezika okus. Dakle, imamo periferni krak, pratimo njega, onda imamo tijelo pseudounipolarnih neurona u ganglion geniculi, a potom centralni krak koji se po analogiji s gradivom A1 prekopča na drugi neuron. Dakle, ovdje. Dakle, ovo smo imali na A1. Pseudounipolarni neuron. Periferni krak, tijelo, centralni krak, prekopča se na drugi neuron u kralježničnoj moždini. Logično, na A3 ne idemo u moždinu, nego pratimo taj pseudounipolarni neuron i prekopčamo se u jezgri koju smo već spomenuli. Dakle, to je nucleus solitarius. Dakle, par pitanja. Prvo, gdje se nalazi tijelo prvog neurona osjetnog puta za facialis? Odgovor je u ganglion geniculi. A gdje se nalazi tijelo osjetnog puta drugog neurona? U ovim jezgrama. E sad, ako je pitanje za opća somatoaferentna, onda je odgovor nucleus spinalis
nervi trigemini. A ako je pitanje specijalna visceralna aferentna, onda je to nucleus solitarius, što smo mi i prikazali. Opet trik pitanje, što se prekapča u ganglion geniculi, već sam postala stvarno dosadna, ali bolje da ponovimo, dakle ništa. Tu se nalaze tijela pseudounipolarnih neurona. Dalje imamo opća visceralna eferentna vlakna, čije se tijelo nalazi u jezgri nucleus salivatorius superior. Budući da je ovo parasimpatikus, očekuješ prekapčanje negdje na periferiji. I to će se dogoditi u ganglion pterigopalatinum i ganglion submandibulare. Pa idemo sada ispratiti taj tijek. Dakle, prvi neuron parasimpatikusa je u nucleus salivatorius superior. Njegov akson putuje unutar nervus intermedius, ide kroz meatus acousticus internus i sada gledajte ovo, imamo tu nekako prikazan genikulatni ganglion i to je osjetni ganglij. I parasimpatička vlakna ovdje samo prolaze. Vidite da nemamo prikazano tijelo drugog neurona. Ona prolaze dalje i zapravo su tu podijeljena, odnosno tu nam se odvaja jedan živac koji je isključivo parasimpatički. To nam je nervus petrosus major i on putuje dalje do ganglion pterigopalatinum gdje će se prekopčati na svoj drugi neuron puta. Ostatak vlakana parasimpatikusa pridružit će se specijalnim visceralnim aferentnim vlaknima čineći kordu timpani. Ova parasimpatička vlakna prekopčat će se u submandibularnom gangliju. Ovdje nam je prikazana jedna struktura unutar canalis nervi facialis i to je struktura iza koje, odnosno kod koje, nervus facialis kreće prema posteriorno i zapravo to je koljeno iza onog prvog koljena u colliculusu nervi facialis. Ovo je drugo koljeno facialisa i to nam je zapravo ganglion geniculi. Druga struktura, označena strelicom, je zapravo nervus petrosus major, kojeg čine parasimpatička vlakna koja se od facialisa odvajaju na početku canalis nervi facialis, dok je on plitko ispod površine piramide kroz koju ovaj živac prolazi, kroz hiatus canalis nervi petrosi majoris, a potom ide kroz sulcus nervi petrosi majoris do svog ganglija, a to je ganglion pterigopalatinum. I možda još napomena, pošto na prošloj šemi nisam baš označila, u biti u ovom dijelu kad facialis ide inferiorno, nalazi se, kao što smo rekli, iza bubnjišta i u tom trenu će dati ogranak za stapedius, ali tu će dati i svoj ogranak kordu timpani, koja nosi parasimpatička vlakna do submandibularnog ganglija. Isto tako nosi nam okusna vlakna za prednje 2/3 jezika. Za kraj još jedna napomena. Kako je lubanja relativno mali prostor, onda ima smisla da će vlakna za strukturu
koja mora primiti parasimpatikus, simpatikus i osjetna vlakna ići istim putem. Na tom putu će se naći parasimpatički gangli, pa se često priča o korijenima parasimpatičkog ganglija. I nemojte da vas to zbuni, jer se u parasimpatičkom gangliju prekapčaju samo parasimpatička vlakna. Ostala, dakle osjetna i simpatička vlakna, tu samo prolaze. Simpatikus se prekopčao u ganglion cervicale superius, a osjetna nemaju prekapčanje na periferiji, već njihovo tijelo možemo naći u nekom od osjetnih ganglija. Dakle, opet misliš na pseudounipolarne neurone. Zašto onda ova vlakna zovemo korijenima? Jer iza parasimpatičkog ganglija oni putuju zajedno do istog cilja, pa ih imenujemo kao jedan živac. To su primjerice nervi pterigopalatini, koji idu do žlijezda, sluznice nepca i nose tamo i parasimpatičku, i simpatičku, i osjetnu komponentu. Sada možemo onda kratko proći vlakna za ganglion pterigopalatinum. Uz prezentaciju ću vam staviti link za fosu pterigopalatinu, možda već imate taj video, nisam sigurna, pa ću onda staviti, u kojem je super objašnjeno i omeđenje i sami ulazi u fosu. Dakle, ovdje će kroz foramen rotundum doći osjetna vlakna petog kranijalca, točnije njegovog ogranka nervusa maxilarisa. Vlakna parasimpatikusa nam daje nervus petrosus major. To nam je ovaj. A simpatikus nam dolazi od na početku spomenutog plexusa caroticusa internusa, a živac koji se odvaja od njega se naziva nervus petrosus profundus. Još jedna napomena, ova dva živca zajedno tvore živac pterigoidnog kanala ili nervus vidi, jer prolaze kroz taj kanal. Da provjerite jeste li shvatili ovo sve, ključno je pitanje jesu li vlakna nervusa petrosusa majora preganglionarna ili postganglionarna. Odgovor je preganglionarna jer će se tek prekopčati u parasimpatičkom gangliju, odnosno ganglionu pterigopalatinum. A jesu li vlakna nervusa petrosusa profundusa pre- ili postganglionarna? Odgovor je postganglionarna jer se simpatikus već prekopčao u ganglion cervicale superius. Dakle, on nam se prekopčao tu i dalje postganglionarna vlakna tvore plexus caroticus internus i nema više prekapčanja. Još jednom šema facialisa za kraj. Nadam se da vam je to sad nešto jasnije. Možda nismo toliko spominjali opća somatoaferentna, dakle opet tijelo pseudonipolarnog neurona je u ganglion geniculi. Možemo opet od periferije, dakle vidite da će davati osjet koži dijela aurikule i posteriornog dijela zvukovoda. Ovo nam je opet periferni krak,
tijelo neurona, centralni krak i prekapčanje na drugi neuron u nucleus spinalis nervi trigemini. I to bi bilo to. Nadam se da vam nisam uzela previše vremena, pokušala sam nekako skratiti, a da ipak što više toga pokušam objasniti. Evo, 40 minuta, tako moglo bi se reći da nije baš uspješno, ali nadam se da će vam biti korisno. Nadam se da ste svi vi i vaše obitelji dobro. Sretno s kranijalcima, držim fige svima za anatomiju. Ako bilo što nije jasno ili je nešto krivo u prezentaciji, slobodno komentirajte, pitajte i eto, pozić.